नमस्कार दर्शक बंधु मु कंढेई वर्ल्ड को आपण मानक समस्त को स्वागत करुछि। मो हाथ रे आज अच्छी बहुत सुंदर नाश्ता जहाँकि बहुत ब्रेकफास्ट करंतु कि स्नैक्स आइटम रे खांतु किंतु बहुत हेल्दी आउ ये बिना अटा बिना मैदा आ बिना सुजी रे ही तैयारी। ये चूड़ा कचौड़ी चूड़ा आलू कचौड़ी आउ एते स्टफिंग आर देखि पारछो एते सुंदर देखा जाउची। देखंतु मो रिएक्शन केमिति माने मु खाई आपण माने कहि दउची मो रिएक्शन केमिति देखंतु एते सुंदर देखंतु केते पूरा फुल हेकि रहिची ये देखंतु आ रिएक्शन मो रिएक्शन जानि पारथिबे ए केते सुंदर लागुतो आ आपण माने निहाती घरे ट्राई करंतु कले ही जानि पारिबे। वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। प्रथमे कढ़ारे किछि तेल पकेकी आमे नै जिबा एठी गोटे चम्मच जीरा जीरा फुटेबा भलसे फुटीगला परे एठी मु नै जाइतिली भृषम पत्र किछि नै गेल 10-12टा भृषम पत्र नै दिली दीटा कंचा लंका को छोट छोट पीस रे काटी देकी नै दिली ताको छुंको माइले आको भलो भाबरे जेतल छुंको मार दबा एठी आमे अदा रसुण आउ जीरा रो पेस्ट किछि नबा गोटे चम्मच मु नैतिली आको भलो भाबरे कसिबा जेमिति जीरा अदा रसुण रो बास्नाटा कटि जिवो सेही हिसाब रे आमे आको भलो भाबरे कसिबा। एठी धनिया गुंड मु फास्ट प्रथमे धनिया गुंड गोटे चम्मच नै जिबा आ करी पाउडर गोटे चम्मच एठी नेकी आको भलो भाबरे आमे कसिबा। एठी मु गोटे चम्मच हळदी नेकी भी एमती कसिबा। एठी मु जो देखैतिले आपण मानको पियाज देखथिबे से पियाज हला गोटे पूरा छोट छोट पीस मु काटी देथिली ताको आमे एबे पकेकी भलो भाबरे पियाज टा कसिबा। एबे भाबुथिबे आगे काई पियाज पकेलिनी कारण ए पियाज ही भल लागे सेतबे टिके बेसी भाजीबनी बोली मु पछरे पकेली भाजी हबनी जेमिति बेसी लाल हबनी पियाज सेति पय मु पछरे पकेली। आ एठी लंका गुंड गोटे चम्मच आपण माने पके परंतु कि राग अनुसार आपण माने पके परंती। देखंतु एठी मु किछि आलू सिझा आलू एठी दीटा मु नै जाइतिली दीटा सिझा आलू भलो भाबरे मु एठी ग्रेट करी नै जिबा। आपण माने हाथ रे भी जदी चकड़ी पारथे भलसे चकड़ी देबे किछि प्लम्स रखिबेनी आउ एई भला कले तार किछि प्लम्स रहबेनी आ भलो भाबरे पूरा मिसी जिवो मसला सहित सेति में एई भला जदी गेटर रे नै जिबे ना बहुत भलो से स्मैश हेइ जिवो। देखंतु एई भला कर दबा आउ आकु एबे आमे आकु भलो भाबरे मसला सहित कसिबा। बहुत प्रकार तो कचौड़ी खाई किंतु मिनी कचौड़ी बॉल कचौड़ी केबे भी खाई नथे मु जानि छी। एई भलिया जदी थरे करंतु जानि परिबे आ टेस्ट ता केमिति। एठी लूण किछि पकेकी स्वाद अनुसार लूण पकेबे आउ आको भलो भाबरे आलू सह मसला को कसिबा 10 मिनिट निहाती कसिबा जेमिति मसलाटा भलसे आलू सहित मिसी जिवो। भलो भाबरे आमे कसी देले एबे गोटे जागा को ए मसला उडा काढी दबा। भलो भाबरे आमे मसला को काढी देकी ठंडा कर दबा। देखंतु गोटे पात्र प्लेट को मु काढी देथिली ताको आमे एम्ति काढिया आउ एठी मु लेंबू पकई नथिली एठी किछि मु लेंबू नै जिवा फाळे लेंबू बड़ लेंबू मोर अछि बोली फाळे नेली छोटो लेंबू इते गोटे नै जिवे आकु टिके खट्टा खट्टा लागले ही भल लागे मोर तो बहुत पसंद चटपटिया आपण यदि पसंद लेंबू नेबे नहने नेबे नै। एठी मु किछि चाट मसला गोटे चम्मच नेतिली एठी आमे चाट मसला गोटे चम्मच नै जिवा जदि आपण मानको चाट मसला की लेंबू पसंद नुहे ताने न नेबे चलिबो। एठी आमे नेकी आकु गोळेई दबा गोळेई देकी आकु ठंडा करिया पई छाडी दबा किछि समय। आकु भलो भाबरे गोळेबी जेंति लूण जो लेंबू आउ चाट मसला भलसे गोळेई हिजबा। एठी गोटे जगार आमे एठी चूड़ा नबा जहा कि मोर एटा 2 कप मु कॉफी कप रे नीचे आपण माने जे सिंपल कप रे नेबे 2 कप चूड़ा रे आकु भलो भाबे धोई दबा 2-3 थरो धोई देबे धोई देकी पूरा पानी काढी देबे। एठी यदि धळा चूड़ा भी नै परंती किछि नै आउ एठी मु नैथिली बेसन एठी मु 4 चम्मच बेसन नेली बाइंडिंग पई आपण माने जदी
ଯେତିକି ମାନେ ନେବେ, ଯଦି କପ୍ ହିସାବରେ ଦି କପ୍ ରେ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ବେସନ, ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି କପ୍ ରେ ସେଇ ହିସାବରେ ବେସନ ନେବେ। ଆଉ ଲୁଣ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଦେବେ କାରଣ ସେ ମସଲାରେ ବି ଲୁଣ ପଡିଛି। ଏଠି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ରୁଟି ମାନେ ଯୋଉ ଅଟା ଚକୁଡନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଚକୁଡିବା। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଦେବେନି କାରଣ ଚୁଡାରେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚକୁଡିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ହାତରେ ତାକୁ ଚକୁଡିଥିଲି, ବେଶୀ ତେଲ ଦେବେନି, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡିବେ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡିବେ କାରଣ ସ୍ମାସ ଆକୁ ପୁରା ଯଦି ଟିକେ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ରହିଯିବ ନା, ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡିବେ ଯେମିତି କି ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ ରହିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଅଟା ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖା ହଉଛି, ଅଟା ଭଳିଆ ପୁରା ଚକୁଡି ଦେବେ। ଏବେ ଏଇ ବ୍ୟାଟର କୁ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦବା। ଯେମିତି ବଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ ବହୁତ ଛୋଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ସାଇଜ ରେ ମାନେ ଚୁଡାର ବଲ ରହିବ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ସାଇଜ କରିବେ ହେଲା। ଛୋଟ ସାଇଜ କଲେ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚୁଡାରେ ଆକୁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଫାଟିବ ଚୁଡା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମିନିମମ ଛୋଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି କରିବେ। ଗୋଟେ କିଛି ନେଇଯିବେ ଚୁଡା ଅଟାକୁ, ଚୁଡାଟାକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି ପିଠା କରୁ, ଯେମିତି ପୁର ଦେଇକି ପିଠା କରୁ ସେଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ ରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳିଆ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ପିଠା କରୁ ପୁର ପିଠା, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଲେ ଜମା ବି ମାନେ ଚୁଡା ଟା ଫାଟିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚୁଡାର ଦଳା ଟା ଖରାପ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଚୁଡା ଟା ଫାଟିବ। ସେଇଆକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଚୁଡାଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ ଦଳିବେ ଭଲସେ, ତାହାନେ ଆମର ଚୁଡାର ଯୋଉ ବଲ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ହବ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇ କରୁଥିବେ, ଆଉ କାରଣ ଚୁଡା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୋକ୍ କରିଦିଏ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇ କରୁଥିବେ। ଗ୍ରୀସ ରହିଲେ ଚୁଡା ଜଲ୍ଦି ଫାଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସବୁ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ମୁଁ କଲି। ଏଇଭଳିଆ ନେଇଯିବେ ବଲ ଗୋଟେ କରିକି ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାଟିଆ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗୋଲ 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 କରିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଫ ରଖିଥିଲେ ଗୋଲ ଛୋଟ ଗୋଲ, ତାକୁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ଯେମିତି ପୁଟଳି ବାନ୍ଧା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆସ୍ତେ 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 କରିକି ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେଇଭଳିଆ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଯଦି ଅଟାରେ କରିବା ଚାହୁଁଥିବ ଅଟାରେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡାରେ କଲେ ବହୁତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କୁରକୁରିଆ ପଣଟା ବଢିଆ ଆସେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଟିକେ ଫାଟୁଥିବ ଆକୁ ଭଲ ସାଇଜ କରିକି ଟିକେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଲ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ନେଇଥିଲି, ଯାହାକି ଆପେ ପ୍ୟାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ୟାନ ଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଢାଇରେ ତେଲ ନେଇକି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାୱାରେ ସେକି ସେକି କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ବି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପେ ପ୍ୟାନ ଯଦି କରୁଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପେ ପ୍ୟାନ ରେ ଆକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି। ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲି ଆକୁ। ଏବେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା, ଟିକେ ଲାଲ ପଡିଗଲାଣି। ଇଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆପେ ପ୍ୟାନ ରେ ହଉ, ଯଦି ଛାଣିଥିବେ କଢେଇରେ ଯଦି ଛାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେଲ ଦେଇକି ଛାଣିଦେଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ହବ, କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ର ଫ୍ଲେମ କୁ ହାଇ ରେ ରଖିବେ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଢିଦେବି। ଏଇ ତିନିଟା ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଗ୍ୟାସ ର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନିଟା ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ଟିକେ କାଢିଦବା। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିକି କାଢିବା। ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୋଲ ଗୋଲ। ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ
पेरी पेरी मसला मु आधेरे गोटे चामच पकेइली आपण पाखरे जदि नाही पेरी पेरी मसला आपण माने मैगी मसला भी पकेई पारंती कि चाट मसला मिसेकी पकेई पारंती एटी सॉस देई खाई पारंती नने सिंपल सेमति भी खाई पारंती बहुत बढ़िया लागिबो धन्यवाद।